Miadofo, Unyakopon asem eba wonchen. Bible say nyame asem no de bo wiase, asem no de bebu minu aten. So just in yamon paye. Yesu yada wasi. Wale kasa. Ma yehu ani munyam. Ma yehu senchirani. Ma yehu wa wadiye. Yesu menim se obekasa ama yehu wabasa ama yehu senchirani. Bowle memu kasa me nte wonka ewo Yesu di nti. Amen. Me nyadafo. Me no Onyankopon asema enu beka yatun di se Onyankopon eda so ewo yemu. Onyankopon da so woni mayemu ana. Bible say Israel onyame na onyame wo Israel ana. Enti Israel fo kwa onyihiam kesiem. Bible say oka Genesis chapter 1 no eba na Onyankopon kasa bo ade bo nyama nyina no wieye no. Odafo se oba Genesis chapter 2 a eno so Onyankopon kasa bo niema ebo niema nyina bo nipa ebo nipa nyina wieye no. Odafo se oba Bible ni mu a na okọ Onyankopon kasa asem mu a uhu se onyame a wote ase no ne nsankyerene na basa eye kese na yame ahu ode tumi edadie onyame nsankyerene na basa ene onyame ankasa ni monyam ene ne tumi ene na basa eye kese no. Genesis chapter 2 no Bible say onyame kan say moma ye mo nipa on en ewo Yesu ba so se yese so enti wotote from the tie no nyu nipa. Ti Genesis chapter 1 no verse 27 no say moma ye mo nipa wo Yesu ba so se yese so no enti onyame da so ewo yemu ana enu nti Bible say the Onyankopon Genesis chapter 2 no wo say na Onyankopon wiye niema nyina owie asase owie soro owie bibiala enti Onyankopon eni monyam tumi ededi no ti nyame da so wo emu nyame da so emu ti wo ka Genesis chapter 1 na free 1 na eba na Genesis chapter 2:27 na o say Onyankopon kasa to take from the tie odi nyu nipa ohuni nkwa ho mi gu nipa mu ebo nipa ba ye okra tiasefo ti Onyankopon kasa ema nipa ba ye okra tiasefo ko se nyame ankasa amoye ni a anka ye be fa hin nanka ye fa nke nipa be fa nti Genesis chapter 2 verse 7 no Genesis chapter 2:7 no so na Awurade Nyankopon de from the tie nyu nipa no ohu ono home nkwa home gu nipa mu nipa ba ye okra tiasefo Onyankopon ankasa ema onipa ba ye okra tiasefo enti onyame abasa tumi ene ne nsankyerene edadi no ede ma yehu se ampa Onyankopon da so ewo yemu. Odafo ifri Genesis eba no ebezi Exodus no Exodus chapter 3 no wona Israel ekonkwasom mu ye chi Israel enkwasum ewo Egypt wona ye chi wo mkoye enti Israel fo konkwasom mu ifri Exodus chapter 1 no Exodus chapter 1 no eba si Exodus chapter 3 no wona Yakobon soma Moses se wonko yi Israel fo ni free enkwasum mu. Odofo nyame da so yi mu ana nyame da so wo Israel nyame da so wo Ghana nyame da so wo mani mu se nyame da so wo mani mu dia ene ye de ene yesi ye aya be me Yakobon titima tena wo mani mu se nyame eni wo mani mu a ene de ene yesi ye nyame timi eba wo mani mu Ghana mpanifo ede na yesi ye ni Yakobon ka se eda so nyame da so do ne man ne nyame da so eba o mani mu ne nyame da so eba yemu ko so nyame ewo yemu dia ene de yesi ye ti Genesis chapter 3 no na nyame free Israel ni Yakobon ni Israel biem enti ekosi ebre se onyame Moses ehwe na se yetu enwan no oguso a wo hwe na yasi na se yetu enwan no ena wo Nyankopon ankasa ema enkyekere
ɛwɔ bepɔ Helon so na Onyankopɔn ɛkɔ bepɔ manten ɔbotan Helon so yɛnkan Genesis chapter 3 verse 1 no Moses frɛ na Mose ɛhwɛ n'ase yetu media sɔfoɔ ne nwan no na ɔka de wɔn kɔ serɛ so no akyi no ha na ohuu na oduru Onyankopɔn bepɔ Helon ho na Awurade bɔfoɔ firi nkyɛkyerɛ ne mu na meka bi na Awurade bɔfoɔ beyi ne ho adi nkyɛkyerɛ Awurade nyako ɛwɔse meka bi na Awurade bɔfoɔ beyi ne ho adi kyerɛ no wɔ nkyɛkyerɛ no bi mfimfini ogyaframa mu na hwɛ na nkyɛkyerɛ no ɛlenhye nanso na nkyɛkyerɛ no ɛlenhye na Moses se yedie memma ne makɔhwɛ adekodeɛ a kɛseɛ yi meka bi na Moses se yedie memma ne makɔhwɛ akɔhwɛ adeɛ kɛseɛ yi adekodeɛ a nkyɛkyerɛ no ɛnhye na Awurade hu sɛ wama ne ɛhwɛ no Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ ne mu frɛ sɛ Mose na wɔse minie ɛna wɔse ntwimpini ha yi wo nan paboa na deɛ wogyina hɔ yɛ asase kronkron amen enti Bible say ɛbrɛ a Onyankopɔn a wɔte ase no ɛbɔɔ nneɛma na wɔbɔɔ nneɛma nyinaa na wɔbɔɔ nipa ɛwɔ Genesis chapter 1 1 verse 27 Genesis 2:7 no ɛwɔ no enipa ne Nyankopɔn ntam tete na yi Bible say na Nyankopɔn ka sɛ hu Israel sɛ wɔda nkyɛ wɔda baabi a hɔ nyɛ wɔda mogya mu no Israel da Nyame fa Israel siesie Israel ɛyɛ Israel soronko ɛma Israel banimonyam mu ɛma Israel sa ba no bi nti Nyankopɔn ka sɛ yi ɔman ne sɛ wɔyɛ ne man Israel deɛ ɛyɛ me man because Israel deɛ ɛyɛ me man a mayi wɔn mo ɛdom sɛ nti yɛhwɛ Israelfoɔ abɛkɔ sɛ mu a Israel ɛyɛ ɔman bi a ɛyɛ Onyankopɔn kasa man a Onyame dɔ saa ɔman no a Onyankopɔn ɛni saa ɔman no ho agorɔ because ɔmfa ɔman no ɛni agorɔ koraa because wɔde ɔman no kyekyere ne wurɛ wɔde ɔman no ɛhyɛ ne ho den a Israel kɔdu baabi no Israelfoɔ gya Awurade Israelfoɔ po Awurade Israelfoɔ ni Nyankopɔn kasa ni Israel biem esan sɛ de nti ma Misraimfoɔ a wɔyɛ Pharaoh ɛbɛkyi Israel ɛbɛkyi wɔn kɔhyɛ nkoaso mu na wɔn som mfie mako aduanan enti 40 years kɔhyɛ nkoaso na 40 years ti 40 years kɔhyɛ nkoaso mu ɛni Nyankopɔn kasa soma nasi yetu Moses ɔwale yɛ no ɔwɔ ɛmam yɛnsa ɔwɔ wɔn no ewie yɛ no ɛna na ɔhwɛ ɔkɔ nasi yeturu hɔ no ɛna nasi yeturu ɛma ne nyan sɛ ɔnkɔ na ne Nyankopɔn kasa siesie sɛ ɛhɔ no nti ɔkɔ bepɔ no so no odu bepɔ Helon ho no ɛne Nyankopɔn kasa bɔfoɔ Nyankopɔn kasa ɔbɔfoɔ no a wɔyɛ Awurade bɔfoɔ no ehu sɛ Moses ama ne ɛba bɛhwɛ no ɛna Onyankopɔn efiri nkyɛkyerɛ ne mu frɛ Moses because ne nkyɛkyerɛ na nhye Bible sɛ nkyɛkyerɛ no ohun sɛ egya tomu deɛ a ɛhye deɛ ba ne nkyɛkyerɛ ne nhye enka ewura baako kura ewura baako kura nua ɛhye ti Nyankopɔn hu sɛ Moses yɛ no twem na ɔsɛ Moses yɛ mpini ha na mo yi mpaboa no da baabi a ɔgya no ɛhɔ yɛ asase kronkron ti Moses ɛtena ase no a Onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɔma yɛn to aso wɔ sɛ Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ ne mu frɛ sɛ Mose wɔ sɛ minie ɛna wɔ sɛ mpini ha yi wo mpaboa na deɛ wogyina hɔ yɛ asase kronkron ɛna ɔka sɛ mene wagya Nyankopɔn no Abraham Nyankopɔn Isaac Nyankopɔn ne Jacob Nyankopɔn ɛna Mose kata n'ani ɛfiri sɛ na osuro sɛ ɔbɛhwɛ Onyankopɔn na Awurade se
ampala mate me mai a wo mizimu no amani hunu na wonsu a osufrem ahwefo nti osufrem no mate na mahunu won amani hunu na mesane se me yi Israel mesane se me yi won Misrim fo nsem na metu won afri asase na metu won afri asase so akọ asase pa a etere so asase a nufusuo ni ewo sene wo so Kenafo ne Hetifoɔ ne Amorfoɔ ne Persifoɔ ne Lewifoɔ ne Ibusifoɔ ntenabea hɔ na afei hwɛ Israelfoɔ ne sufrɛ no aduru m'anim na mahunu ɔhaw a Misraimfoɔ de haw wɔn nso na afei bra na me nso ma wo Farao nkyɛn ne koyi me man Israelfoɔ no efiri Misrim na Mose ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ hwan ne me a melekorɔ Farao nkyɛn mede bɛyi Israelfoɔ efiri Misrim na ɔka kyerɛ no sɛ medi w'akyi Odafo hallelujah nyame so bedi yachi nyame owoyemu nyame woyemu ana Yesu woyemu omani mu Yesu ti nti mpese busa awon se wa wotie mi so busa awon se Yesu wote yemu ana na se owoyemu owo he wote he wo soro de ba wo soro no wo se Yesu betra wu nti wote wu mu se Yesu nti wu mu a ma Yesu kiso kwan o metra wu se Jesus nti mu a ma Yesu kwan no metra wu koso na betra wu a obem wo hu senkyerene obem wo hu anwade obem wo hu ntenani mu nyam tiase ti nyame otiyemu Yesu owoyemu se woni mu a ene se o present oba betra wu o se mumu na metena mumu be eye mentuma dan enti uka Bible na o se Nyankopɔn ka sa ati nipa mu nyame oti nipa mu o se obetena mu daa woni e betena daa isa se nipa dua no na asore dan ye nipa dua no nyame asore dan nyame timu nyame nti dan ya nipa de o mo se asimu dabi wotiyemu enti Yesu wotiwu wa wotie me e wa bochire Yesu wotiwu mu wa wotie me e wa Ghana ha Yesu wotiwu mu wa wotie me e wo wiase fanya nyina no Yesu wotiwu mu ana ena go so wantiwu mu a prehwe obema Yesu kusa kwan so metewu mu osofo Yesu wotiwu mu minyamo Yesu wotiwu mu Yesu wotiwu mu wotiwu mu dia ene prese obe kese wu mu obedi hene ewo wu mu yantu aso wose mate me man sufre na mahunu wo mama ni hu o mu sufre di wani enti Yesu sufre na edu Nyankopɔn animu enti Onyankopɔn sane se oba bagyi yen enti ya ahoboa se Yesu bagyi yen ya ahoboa se Yesu wo mama bagyi yen emfiri ohaw mu emfiri amaniye mu emfiri nimguase mu emfiri ohaw mu ana odofo me pese ma ate ase se ya ahoboa se Yesu wo magyi ye dia ene Yesu obaba bagyi yen efi ohaw mu obaba bagyi yen efi amaniye mu obaba bagyi yen efi ohaw ni amaniye mu enti me pese ma ate ase se ye ba di Yesu wo te ase ni tumi te ase nani mo nyam te ase ne kese ye te ase na ho ode te ase senne obaba tra wu enti Yesu ote wu mu se Yesu ti wu mu dia ene yenko dwon Yesu ti wu mu dia ene yenko yehani sempa no Yesu ote wu mu a ene yekɔ yehani sempa John chapter John chapter 15 say Yesu ti wu mu dia ene yenkan John chapter 15 say Yesu nti Yesu wanti mu dia ene yese o ma Yesu kwan no betem nti John chapter 15:7 why say mutena me hu
na me nsɛm tena mu a bibi biala mo bebisa a mo pɛ no ɛbɛyɛ hɔ ama mo meka biem John chapter 15 verse 7 Kristo mu ayɔnkofa nam sutie so sɛ mo tena me mu a sɛ mo tena me mu na me nsɛm tena mu a mo bɛsrɛ biribiara wɔ mo pɛ na ɛbɛyɛ hɔ ama mo sɛ mo tena me mu na me nsɛm tena mu a mo bɛsrɛ biribiara a mo pɛ na ɛbɛyɛ hɔ ama mo enti Yesu wɔse sɛ mo tena me mu na me nsɛm ma asɛm a me ne wo kan sɛ asɛm a yɛm ne wo kan sɛ tena wo mu a ɛna obi sɛ biribiara wo pɛ no ɛbɛyɛ hɔ ama wo enti biribiara wo pɛ bia no sɛ obu sɛ Awurade nko ade a ɛne ɛbɛyɛ hɔ ɛde ama wo sɛ mo tena me mu na ma asɛm tena wo mu a ɛne biribiara wo pɛ bia no busa ɔde bɛma wo sɛ wo tena Yesu mu na wɔn nso tena wo mu a deɛ ɔpɛ bia busa nso sa bɛka enti Yesu ɔte wo mu Yesu ɔte Ghana mu anaa Yesu ɔte Israelfoɔ mu anaa Yesu ɔte hen question bɛpɛ sɛ mma ate asɛ yes or no enti Yesu ɔte Israel Yesu ɔwɔ heaven ne mu ɔyɛ honhom wɔde ne honhom bi ɛbɛbɛtena wo mu enti ɔkɔ wase wɔkɔ onyi agyanka ɔbɛsom akyigyafo na ama na bɛtena yɛ mu honhom kronkron ɛbɛbɛtena yɛ mu no yɛ bidwuma bɛsɛ aseɛ sɛ ɛdaadi abrabɔ bɛsɛ aseɛ sɛ ɛyɛ foforɔ enti yehu sɛ obi abrabɔ ne obi suban obi ne yɛ ɛmfata Kristo a na kyerɛ sɛ nipa ne hia sɛ Yesu bɛtena ne mu enti John wɔte sɛ mo tena me mu na me nsɛm tena me mu a biribi biara a mo bɛsrɛ no ɛbɛyɛ ha ama mo ti deɛ mo pɛ no mo bisa ɔde bɛma mo yɛn mu na wayi m'animonyam sɛ mo nso aba pii ɛno na mobɛyɛ m'asuafoɔ enti sɛ woso aba pii a na wɔyɛ Yesu Kristo asua wɔyɛ Yesu asuani wɔyɛ Yesu asuafoɔ ɛno na wobɛyɛ m'asuafoɔ enti ɛnkyɛ because Yesu ɔte mu wɔse mo ntɛm sɛ mo tɛm no enti yɛn nhwɛ asɛm bi a Yesu Kristo kan yɛ ɛkyerɛ asuafoɔ no ɛwɔ John chapter 14 verse 1 wɔse monye mama kuma ntutu monye Nyankopɔn ni na me nso monye mini sɛ bɛ pii wɔ magya fie sɛnkɛnte saa a nkama nkyerɛ mo sɛ mkɔsi sɛ baabi mama mo na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mema mo mɛba biem na mɛbɛfa mo akɔ mmeala me nkyɛn na faako a mɛlekɔ no munni mu kwan no Thomas no sɛ Awurade yɛnim faako a wɔle korɔ Yesu sɛ no sɛ me ne kwan no nokora ne nkwa obi mma agya nkyɛgye sɛ ɔnam me so sɛ munni me a anka mbohu magya no nso na efiri nne yi munim no na mubehu no Philip say no sɛ Awurade kyerɛ yɛ kwan no na ɛno ara dɔɔso ma yɛn Yesu say no sɛ menim wo hɔ dadaada yi muhu me ana Philip deɛ wahu me no wahu agya no na ade nti na mo se kyerɛ yɛn agya no unyi ni sɛ mewɔ agya no mu na agya no nso wɔ me mu ensɛm a meleka no emfiri miala mitiri mu na meleka na agya a wɔte me mu no na wɔyɛ me numa amen enti Bible sɛ wɔse Yesu se papa no ne papa Nyankopɔn ɔte ne mu ɛno no nso te ne papa Nyankopɔn so mu
enti obi bia obetena Yesu mu no ɔte Nyankopɔn mu Nyankopɔn so te ne mu Nyankopɔn te ne mu ɛna ɔno so te Nyankopɔn so mu ɔno so te Yesu mu enti bibia la bobebi se bia no mo sabeka ɛwɔ John chapter 14 verse 1 to 10 to 11 onyame be hye ne ho ni nya wabla boso na enche na Yesu apie odofo me dia asem e ba wie ye kan yes Ecclesiastes chapter 13 Ecclesiastes chapter 13 ye dia asem e ba wie ye kan Ecclesiastes chapter 13 Ecclesiastes chapter 13 Ecclesiastes chapter 12:13 Osenkafo etire dumienu yinchemu eye edumiensa asem na wieye de yati nyina ne se so Nyankopon ne di ne mransem so na ye ni nipa nyina hyede ne ne yonya Nyankopon de beba atemmu de ahinta nyina so papo boni ebebu ho aten ti de ebebu ho aten enti anche na Yesu apie orefo bebia wo bia no ese uhu se nyame ti uhu se won sacha wadwe ne na enche na Awurade Yesu apie opie na ni manyam nso a yenso yanye oyiraba otimi nya kodide anye wiye Awurade Yesu yeda wase se wodi nkunim ewo Yesu Kristo di mu orefo minu se Nyankopon ni manya be daadi wa brabo so obetere ne nsa wo so because say Yesu wote mu dia ene ese enche onyame hye ne ho ni nyam enche Yesu beba se o pese wo sacha wadwene a baabi biara Nyankopon ka say fie asori fie e wo no gura ho na Onyankopon be hye me nyan wodafo me se Onyankopon be hye ne die ni me nyan wabra bo so a wabra bo enye sa bia mu da wodafo me se Onyankopon be tere ne nsa obekasa wabra bo enye sa bia mu da onyame nhira onchi na nchira e wo Yesu Kristo di mu ti amen fo Onyankopon asem aba wo nchen na se Onyankopon asem aba wo nchen no se na wo si gi asem no esi faaye asem si Nyankopon wote yemu nyame wo yemu ana to Onyankopon wo mu ana me pese me to me safre wo se bra Yesu nchen so ba Yesu nchen ya onto wo nkune da obeye wa tu na obehye wo nhwani menya wa abla boso onyame ani menya be da di ne ma odafo sofo a wote me nkan ye frame Reverend Dr. Metu Sosale me se Onyankopon sa tumi ebe da di di ama wa abla boso we ni me number 0243902203 na egu asiye ufie TV na egu asiye ho frame na onyame be hye die menya wo so me number gu TV na se nto we ya Onyankopon be hye ne die ni menyam e wa abla boso na wa abla boso enye sa bia mu da minim se Onyame be hye ne menyam wodefo se wonkɔ asɔre bia prehwe Yesu utie me so na se wonkɔ asɔre bia eni mi fa Yesu Kristo ba bia wo bia la fa Yesu Kristo se kra na nkwa kabidi mechi ka se Awurade Yesu ene de meda wase so mama te wasem Yesu asedan ka udin Awurade Yesu me yodibo yeni me sere fa me boni nyina kyeme na hohoro me ho ne dwale me umogya ni nti dwale me hohoro me ho begana twa wo Yesu mogya no bini se mogya no nkɔ ne betima gye me nkwa tena begana twa Yesu mogya no ti mogya ni nti dwale me hohoro me ho de te me ho fa me boni nyina kyeme Awurade Yesu me sere wo hwe me din e wo so no nkwa ngoma nimu aso opie woni manyam so ma anya aba betimi okodi de anya wieye Yesu me da wase se wagye me aka wo ma ho e wo Yesu Kristo din amen so obompa e wo gidie kwan so a Yesu odoboni achew na aba betra wo mu Yesu abetra wo mu enti enche enkoye boni biem na ye san so ama wo so minim se onya be hye dia nyina wa bla so na ensanche ne be daadi e de ama wo Awurade Yesu be kasa e wa bla so obetre ne nsa ama wo na ensanche ne be daadi ama wo se nyame ti ase wa bla be sese san sase kwa asode entra fie minim se nyame be hye dia nyina wa bla so na enche na Yesu apie asedan ka Awurade Yesu su se Awurade Yesu su da so atiase ewo yemu Yesu yewo ni mu enche ye behu Yesu obeyi ni hu adi oyi ni hu adi a ye be se wono
asedan ka Yesu Kristo din da baabi a wo biara no nyame nhyira wo onye okese so onye ndaso biara Yesu ebemu ndaso Yesu be ma akwankyefo sempo se wo hia mpaebo a frɛ me o frɛ me e wo me number no so a nyame hye no nya egu screen no egu ase ebi gu soro frɛ me na wo yesa nyame be hye no nyam Awurade nhyira wo e wo Yesu die mu ti TV a wotie ye eye Entam TV Ghana Entam TV Ghana so na wotie nti da bia no fo na hofo e mu ntie Entam TV Ghana wotie a nyame be hye no nyam Awurade nhyira mo e wo Yesu die mu ti amen bye bye.